बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम अपने प्यारे दोस्तों और नाज़रीन की खिदमत में गाहे बगाहे मुख्तलिफ़ अमराज़ से मुताल्लिक़ बातचीत करते रहते हैं। जब हमारे पास जिस बीमारी से मुताल्लिक़ कसरत से मरीज़ आते हैं तो हम यही समझते हैं कि इस बीमारी से मुताल्लिक़ दोस्तों को रहनुमाई की शदीद ज़रूरत है। हम उसको सामने रखते हुए दोस्तों की रहनुमाई करते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, आजकल नौजवान जिस बीमारी से मुताल्लिक़ अक्सर परेशान और अक्सर आकर अपनी तकलीफ़ का इज़हार करते हैं, वो जरियान मनी है। यहाँ एक गलतफ़हमी का इज़ाला ज़रूरी है। हमारे उज़्व मख़सूस से निकलने वाली रतूबत तीन तरह की होती है। एक रतूबत को मनी कहा जाता है और दूसरी वो रतूबत होती है जिसको मज़ी कहते हैं और तीसरी रतूबत वो होती है जिसको वदी कहा जाता है। इन तीनों की हकीकत को समझना और जानना भी निहायत ज़रूरी है। मज़ी दर हकीकत वो रतूबत है जब इंसान अपनी अहलिया से मिलता है और एक अमल ज़ौजियत अदा करता है तो उस वक़्त मर्द के अंदर से जो मादा निकलता है जिसको मनी कहा जाता है, उसका तरीका ये होता है कि वो टपक कर तेज़ी के साथ बाहर आता है। क्योंकि वो तेज़ी के साथ बाहर आता है, उसकी इस तेज़ी के साथ आने के नतीजे में मुमकिन है कि इंसान का जो उज़्व मख़सूस इंतहाई नाजुक और नरम होता है तो उसमें कहीं सोज़श हो जाए, ज़ख़म हो जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको ज़ख़म से बचाने के लिए एक रतूबत को वहाँ अल्लाह ताला पैदा करते हैं। एक गुदूद है जिसको गुद्दा मज़ी कहा जाता है। वो एक रतूबत का इखराज करता है जिसकी वजह से पेशाब की नाली तर हो जाती है और उसके बाद जब वो मनी का इखराज होता है तो किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होती, वो पूरे आसानी के साथ, नरमी के साथ ख़ारिज हो जाती है। इसीलिए शादीशुदा मर्द हज़रात जानते हैं कि जब वो अपनी अहलिया से मिलने के लिए बोसो कनार करते हैं तो आम तौर पर एक रतूबत उस वक्त ख़ारिज होती है, वो दर हकीकत मज़ी होती है। या इसी तरह नौजवान बाज़ औक़ात वो उनके ज़हन में कोई ख़्याल आया तो उस वक़्त एक रतूबत पतली सी ख़ारिज हो जाती है, वो आम तौर पर मज़ी होती है, मनी नहीं होती। इसलिए उससे इतना परेशान नहीं होना चाहिए, वो कुदरत का एक फ़ितरती अमल है। हदीस में आता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस बीमारी का बहुत शिकार थे, उनको भी ये तकलीफ़ अक्सर रहा करती थी। तो ये किसी ख़राबी का नतीजा नहीं होती, ये याद रखें। ये ज़रूरी नहीं है कि जिसको ये तकलीफ़ हो तो वो इंसान कोई ख़राब होता है, गलत कार होता है, कहीं बुराइयों में मुब्तला होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी ये शिकायत थी, हालांकि पाकीज़ा इंसान, मुक़द्दस इंसान, कभी गुनाह का उन्होंने ज़िंदगी में इर्तिकाब नहीं किया, ये तकलीफ़ उनको भी थी। लेकिन एक शर्म व हया की बात ज़रूर है। तो वो कहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबज़ादी भी उनके निकाह में थी, सय्यदुज़ ज़हरा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो इस बारे में वो फ़रमाते हैं कि मैंने सोचा कि मैं हुज़ूर से मसला पूछूं, क्योंकि वो कसीरुल मज़्ज़ात है, ये मज़ी की तकलीफ़ उनको कसरत से थी। तो एक सहाबी की वसातत से उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछा, क्या इस रतूबत के ख़ारिज होने से मेरा गुस्ल वो मुझ पर लाजिम हो जाता है या सिर्फ़ वज़ू मेरे लिए काफ़ी है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे लिए सिर्फ़ वज़ू काफ़ी है, ये मनी नहीं है, ये मज़ी है, ये वो रतूबत है। क्योंकि अगरचे रतूबत के ख़ारिज होने से उज़्व मख़सूस से कोई भी चीज़ ख़ारिज हो जाए, चाहे पेशाब का कतरा, मज़ी ख़ारिज हो जाए, बाहर सूरत उसका वज़ू टूट जाता है, उसके लिए नया वज़ू कर लेना काफ़ी होता है। ये तो एक ज़िमरन मैंने एक बात समझाई। तो एक मज़ी होती है, एक इसी तरह वदी रतूबत कहलाती है। वो आम तौर पर उस वक्त ख़ारिज होती है जब इंसान पेशाब करता है। पेशाब के अंदर भी क्योंकि वो एसिड होते हैं, तेज़ाबी मादे होते हैं और वो
انسان کے نالی کو، پیشاب کی نالی کو جو انتہائی نازک اور نرم ہوتی ہے اس کو میں سوزش پیدا کر سکتے ہیں، جلن ہو سکتی ہے۔ اس لیے قدرت پیشاب کے خارج کرنے سے پہلے ایک غدہ ہے ودی جس کو کہتے ہیں، جو پیشاب کی نالی کے عین جڑ میں ہے۔ جب پیشاب نکلنے کا ارادہ اس کا ہوتا ہے، یعنی ہم پیشاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس وقت غدہ ودی وہ دب جاتا ہے اور اس کی رطوبت وہ نکلتی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ پیشاب کی نالی تر ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جب پیشاب جائے اس میں کتنا ہی تیزاب ہو تو اس میں جلن نہیں ہوتی، اور اگر جلن ہو بھی تو اتنی زیادہ تکلیف دہ نہیں ہوتی، الا ماشاء اللہ اگر کسی کو کوئی سوزاک کی تکلیف ہو جائے تو اس میں جلن ہوتی ہے۔ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر کسی وقت انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ تو بہرکیف اس وقت وہ رطوبت بھی نکلتی ہے۔ بعض لوگوں کی وہ رطوبت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اس کی وجہ عام طور پر قبض وغیرہ ہوتی ہے، قبض کی وجہ سے پھر وہ رطوبت زیادہ نکلنے لگ پڑتی ہے۔ تو یہ دو رطوبتیں تو وہ ہیں جس کی وجہ سے کوئی زیادہ کمزوری نہیں ہوتی، یہ ایک انسانی فطرت کا عمل ہے، ان کو نکلنا چاہیے ان دونوں موقعوں پر۔ لیکن ایک تیسری رطوبت ہے جس کے بار بار خارج ہونے سے، یعنی جس کو منی کہتے ہیں، جریان منی، اصل تو جریان کا لفظ بولا جاتا ہے، مراد اس سے جریان منی ہوتا ہے کہ انسان کو جو ہی خیال آیا یا اپنی اہلیہ کے پاس گیا تو فوراً اس کی منی خارج پا گئی۔ اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اعصاب جنسی کے اندر، جنسی اعصاب کے اندر انتہائی سوزش ہو جاتی ہے، حساسیت ان کی بڑھ جاتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر دماغ کے اعصاب کے اندر تیزی پیدا ہو جائے تو سر درد شروع ہو جاتی ہے، ناک کے اعصاب کے اندر سوزش ہو جائے تو چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں، اور ہماری آنتوں کے اعصاب کے اندر سوزش ہو جائے تو اسہال اور موشن لگ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جنسی اعصاب بھی ہیں، ان کے اندر جب تیزی اور سوزش ہو جاتی ہے تو انسان جو ہے نا وہ ذکاوت حس کا مریض ہو جاتا ہے، جریان منی کی بیماری اس کو لگ جاتی ہے کہ پھر تھوڑی ہی خیال سے یا تھوڑی ہی تحریک سے انسان کا مادہ خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بیماری ہے، اس کا علاج ہونا ضروری ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اب ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں آخر میں اس کا علاج بھی ذکر کیے دیتے ہیں۔ تو آپ نے کوئی لمبی چوڑا کام نہیں کرنا، 3 چیزیں صرف لے لینی ہیں: اسپغول کا چھلکا اور ستاور اور سیاہ موسلی، یہ 3 چیزیں آپ لے لیں اور ان تینوں کا اچھی طرح صفوف بنا لیں۔ آدھی چمچ صبح، دوپہر، شام نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کی یہ تکلیف بھی دور ہو جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اپنے دوست حکیم عثمان غنی کو۔ بہت شکریہ۔